Okay, let's start. This is about the environmental issues. Okay, in global warming leads to the changes of energy policy and changes in energy consumption due to global warming. Okay, what is the global warming? This is about greenhouse gases emission that caused by human activity. So macam kalau kita naik kereta, kita melepaskan gas-gas emission, dan ini akan menyebabkan banyak greenhouse gases terlepas dan menjadi punca pada masalah kepanasan global. Earth climate has warmed by 0.8 degrees Celsius since 1882 and at increasing pace. Maknanya dia naik makin tiap-tiap tahun naik 0.8 degree Celsius. Ada tahun-tahun yang teruk naik sebanyak 2 degree Celsius. Okay, in 1998, the global temperature was the highest since 1860. But in 2015, the temperature has been breaking the record of highest temperature. So every year is becoming higher and higher. Okay, apa yang Malaysia buat global warming will speed the world drought hits. Ini mengatakan bahawa kemarau yang akan berpanjangan and climate change pact this year. Then climate change no longer reversible. So dah tak boleh balik ke arah yang lama. So this is what happened nowadays. If you see many magazine writing about global warming, you will see that the condition is become worse. So what is the greenhouse effect? Global warming and climate change. So apa yang jadi ialah pancaran matahari sebenarnya akan naik balik semula ke space sepatutnya. Jadi sebahagian akan diserap ke dalam bumi dan sebahagian lain sepatutnya naik ke atas ke angkasa lepas. Tapi because of this greenhouse gases, so kepanasan tu tak dapat naik balik ke space atau angkasa lepas dan dia tertinggal dalam atmosfera bumi. Itu yang menyebabkan kepanasan global ataupun suhu naik sedikit demi sedikit. So carbon dioxide, water vapor, trace among some of other gases such as methane, nitrogen oxide, it's like a blanket, dia macam selimut. Keep earth warm at night by blocking heat radiated from the earth. So this is the result of global warming. So I think I've speak about this many times. How the ice sheet grew 920,000 square miles in a year. So maknanya dulu the NASA satellite image show that ice at the smallest extent record and with much of Arctic Ocean uncovered. So maknanya apa ni? Satu kadang-kadang disebabkan ketidakstabilan cuaca menyebabkan ais ni makin banyak.
dan ada masa pula dia mencair. Okay, kalau kita environmental issue dekat glacier, makin tahun menunjukkan glacier itu makin sikit lah. Dulu kat sini banyak glacier, sekarang dah tinggal 81 sikit, 98 langsung tak nampak glacier dah, banyak lebih air. Dan tahun 2006 pun tempat yang tu air pun dah tinggi sikit, menunjukkan kepanasan global. So global greenhouse gas emission by sector, kalau tengok kat sini banyak dilepaskan oleh energi, sektor energi, sektor yang menghasilkan energi. So agriculture pun ada sikit, international transportation pun banyak, dan industrial process. Jadi yang paling banyak sekali memberi impact of greenhouse gases ialah sektor penghasilan energi. Jadi itu sebab kita kena kurang menggunakan tenaga lah. Carbon intensity energy supply, a measure of amounts of CO2 that is released into the atmosphere for every unit of energy use. So this dependent on the type of fuel use. Kalau kita guna biodiesel berapa, kita guna petrol berapa CO2 yang akan keluar, ataupun gas emission, greenhouse gases yang lain. Ini boleh dikira. And then nuclear power plant and renewable energy sources emit no CO2. But nuclear dia ada negative impact yang lain lah, sebab dia ada radiation. Okay, kalau kita tengok dalam primary fuel, kita ada coal, oil and gas. Ni kilogram of CO2 per gigajoule of primary energy. So kalau coal dia menghasilkan lebih banyak CO2 berbanding dengan oil, dan gas, dia gas lagi sikit lah. So kilogram of CO2 per kilowatt hour of delivered electrical energy. So kalau menghasilkan 1 kilowatt hour dengan coal, kita akan menghasilkan 0.93 kilogram CO2. Kalau dengan gas hanya 0.39. So ini makin baik lah, yang kesini makin baik. Jadi yang coal tu lebih kotor ataupun lebih banyak menghasilkan karbon dioksida.